खड़गपुर महात्मा अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने बस, टोटो, ऑटो से लेकर मेडिकलों के सामने रास्ते पर अवैध पार्किंग के कारण परेशान एम्बुलेंस चालक एवं साधारण लोग। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर महात्मा अस्पताल के सामने की तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही है। खड़गपुर महात्मा अस्पताल के सामने टोटो, ऑटो का उपद्रव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खड़गपुर महात्मा अस्पताल खड़गपुर शहर का सबसे व्यस्त स्थान है। हर दिन दूर दराज से विभिन्न मरीजों को लेकर एम्बुलेंस खड़गपुर महात्मा अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन खड़गपुर महात्मा अस्पताल के मेडिकलों के सामने रास्ते पर अवैध पार्किंग के साथ साथ टोटो, ऑटो के ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस को काफी देर तक अस्पताल के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी एम्बुलेंस चालक गाड़ी से उतर जाता है, बाइक हटानी पड़ती है और फिर एम्बुलेंस के साथ अस्पताल में प्रवेश करना पड़ता है। हालांकि टोटो, ऑटो के लिए एक विशिष्ट स्टैंड है। अस्पताल से थोड़ी दूर में बस स्टॉप है, लेकिन टोटो, ऑटो और बसें निर्धारित स्थान पर नहीं रुकती हैं। सबसे व्यस्त स्थान खड़गपुर महात्मा अस्पताल के सामने है, जहां ज्यादातर समय टोटो, ऑटो, निजी कारें चलती हैं। वहीं अस्पताल के मुख्य द्वार पर बसें खड़ी करके पैसेंजर को उतारा जाता है या फिर पैसेंजर उठाया जाता है। खड़गपुर महात्मा अस्पताल के सामने एक राज्य सड़क है और राज्य सड़क के उस पार विभिन्न दवा दुकानें हैं और लोगों को दवा लेने या फिर डॉक्टर दिखाने के लिए दवा दुकानों पर लगातार आना जाना लगा रहता है, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल के सामने विभिन्न निजी कारों, मोटरसाइकिल रास्ते पर अवैध रूप से खड़ा कर दिया जाता है, जिससे अस्पताल के सामने काफी रास्ता जाम हो जाता है। वहीं आम यात्रियों से लेकर अस्पताल आने वाले मरीजों के परिजनों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के सामने यातायात को नियंत्रित करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जिसका परिणाम एम्बुलेंस चालकों से लेकर आने जाने वाले लोगों को अधिक कठिनाइयां भुगतना पड़ता है। दादा एक्चुअली बोलते गেলে কি দাদা এখানে মেন গেটে আসার সময় এখানে মানে কি বলবো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আমাদেরকে দাঁড়াতে হয়, কারণ মানে রাস্তাতে এখানে টোটো থেকে আপনার অটো থেকে ওরা প্যাসেঞ্জার তুলে প্যাসেঞ্জার নামায়, তো আমাদের সেই হিসাবে অনেক সময় জামতে পড়ে থাকতে হয়। ওরা ক্লিয়ারিটি হওয়ার পরে আসে, তারপরে বাস আসে, কিন্তু রোডের মেন রোডের উপরে ওখানে বাস চলে, এবার বাস চলার পরে আপনার বাসও দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমাদের সব দিকে মানে একটা এমার্জেন্সি, তখন এখান থেকে আমি কোনো একটা পেশেন্ট এমার্জেন্সি আমি নিয়ে যাবো, তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে না আমাকে ওয়েট করে তারপরে আমাকে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এই জিনিসগুলা কমসে কম আমি আইনের কাছে, প্রশাসনের কাছে আমি বলবো যে এই জিনিসগুলা কমসে কম একটু আপনারা হসপিটালের অপোজিটে ইলিগাল পার্কিং আছে, ওটা তো পার্কিং আছে এখানে। দেখুন এখানে একটা কথা বলবো যে ইলিগাল যে পার্কিংটা ওনারা জানারা মানে যারা এই পার্কিংটা করাচ্ছেন বা যে পারপাসে ইলিগাল পার্কিংটা হচ্ছে ওইটা ওনাদের তরফ থেকে ওটা মানে আগে ক্লিয়ারিটি করা দরকার আছে, ওনাদের ভাবনা চিন্তা এই জিনিসটা করা দরকার আছে, কারণ ওনাদের বিজনেসের জন্য পারপাসে নিজের মানে ফ্যাসিলিটির জন্য, কিন্তু সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স সমস্ত গাড়ি চালক থেকে শুরু করে সেখানে আমরা সমস্যার সমাধান এখানে আমি প্রশাসনের কাছে একটাই আবেদন জানাবো, অনুরোধ করব যে কমসে কম এখানে কি বলবো একটা ট্রাফিকের একটা বন্দোবস্ত করা হোক, যাতে যেহেতু অ্যাম্বুলেন্স একটা পরিষেবা, অ্যাম্বুলেন্স তো আমাদের এটা জেনারেল কোনো মানে পাবলিক কোনো কিছু না, এটা আমাদের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা না, এটা একটা আমাদের বিশাল একটা সরকারি পরিষেবা। তো সেই পরিষেবার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখানে একটা কোনো ট্রাফিকের বন্দোবস্ত করে দিলে খুব ভালো হয়, যাতে আমাদের যেতে আসতে সুবিধা হবে এবং জনগণেরও যেতে আসতে সুবিধা হবে জায়গাটা। আমার নাম মনশঙ্কর মাইতি, আমি অ্যাম্বুলেন্সের পাইলট। আমরা যখন গেটে ঢুকি প্রচুর অসুবিধা, কেন কি অটো আছে, বাস আছে, তারপরে প্রচুর ওরা জাম করে রাখে, আমাদের গাড়ি ঢুকতে সময় প্রচুর অসুবিধা, স্যারেন মারলে ওরা সরেও না, আর পেশেন্ট আমাদের এমার্জেন্সি থাকে, ও ঢুকাতে গেলে ওরা সরতে চায় না, আমাদের ঢুকাতে প্রচুর অসুবিধা হয়, পেশেন্টের অসুবিধা হয়, জার্কিংও হয়। গেটটাও মানে গেটের সামনে যে আমাদের রাস্তা আছে ওটাও খুব খারাপ আছে, সবসময় জল জমে থাকে, গর্তও আছে, ওটা যতক্ষণ ঠিক হবে না পেশেন্টেরও অসুবিধা হয়, ভাঙা চূড়া থাকলে ওদের প্রচুর ব্যথা হয়। তার চেয়ে আর একটা কথা আছে, আমাদের জাস্ট গেটের বাইরে স্পন্দন স্ক্যান সেন্টার আছে, আমরা যখন ওইদিকে নিয়ে যাই স্ক্যান করার জন্য গাড়ি রাখতে আমাদের প্রচুর সমস্যা হয়, রোডের উপরে বাইক টাইক সব রাখা হয়, ওদেরকে সরাতে বললে সরায় না, সিকিউরিটি ওরা ঠিক মতন কাজ করে না, ট্রাফিক পুলিশ ওইদিকে থাকেই না, কোনো মতে দেখিনি ওদেরকে। আমরা প্রচুর সমস্যা আমাদের ওইদিকে, কমসে কম 15-20 মিনিট সময় ওইদিকেই লেগে যায়, গেটের ভিতরেই, গেটের কাছে রাস্তার উপরে প্রচুর জাম থাকে। আমার নাম হচ্ছে প্রভাস শর্মা, আমি বালাজি मंदिर पल्ली यूनियन क्लब समिति एम्बुलेंस ड्राइवर है। समस्या तो यहाँ पे बहुत सारा है,
जितना मेडिकल है, मेडिकल में जो पर्सनल डॉक्टर बैठता है उनका, वो सबको जो दिखाने के लिए जो पेशेंट लोग आते हैं वो अपना बाइक स्टैंड रोड के ऊपर कर देते हैं। बाइक हो गया, कार हो गया, जो भी है। इससे क्या होता है, जो भी हम एम्बुलेंस वगैरह या कोई पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल में जब आते हैं तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है अंदर आने में। ट्रैफिक पूरा जाम रहता है, ऊपर से बस हो गया, टोटो हो गया, सब यहीं पे आके रोकता है हॉस्पिटल के मेन गेट के पास में। उसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो इसको लेकर प्रशासन को तो कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है, एक रहता है वो भी अंदर तरफ में रहता है और कोई रहता नहीं है बाहर में। क्या बोलेंगे प्रशासन को? ट्रैफिक कम से कम वहाँ पे 1-2 ट्रैफिक पुलिस तो रखना चाहिए क्लियर करने के लिए, ताकि वो भीड़ ना जमे, ताकि एम्बुलेंस अगर किसी इमरजेंसी पेशेंट को लेके आए तो सीधा अंदर ला सके। एम्बुलेंस पेशेंट पार्टी लोगों की नॉर्मल पेशेंट अगर कोई एक्सीडेंट पेशेंट है, अगर उसको ला रहा है, अगर वो रास्ता में फंस रहा है, अगर वो बहुत सीरियस है तो उसका कंडीशन खराब रहेगा, तो डेथ हो जाएगा वहीं पर ही ना, अंदर नहीं आ सके। जो भीड़ वहाँ पे जम रहा है, बस हो गया, टोटो हो गया, कार हो गया, जो है सब वहीं पे पार्किंग हो रहा है गेट के पास, उससे पूरा जाम हो जा रहा है इलाका। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवा पिल्ले। দেখুন হাসপাতালের বাইরের পার্কিং ইত্যাদিগুলো জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার আমি বলতে পারবো না, কিন্তু হাসপাতালের গেটে যে যানজট হয় এটা আমি এসেই নোটিস করি এবং সেই হিসাবে আমি মে মাসের 3 তারিখে এসডিও সাহেবকে একটা চিঠিও করি যে হাসপাতালের গেটে এরকম যানজট হচ্ছে, এটা আপনি অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারছে না, রুগীর গাড়ি ঢুকতে পারছে না, এটা যদি আপনি একটু কাইন্ডলি দেখেন। তো এসডিও সাহেবও তার উত্তরে এসডিপিও সাহেবকে একটা চিঠি করেছেন ওখানে 2জন ট্রাফিক পুলিশ দেওয়ার জন্য বা সিভিক দেওয়ার জন্য। তো আমি কয়েকদিন দেখেওছি তারা গেটে আছে, তবে আবার মাঝে মাঝে দেখছি তারা নেই। এই ব্যাপারে আমরা আইসি টাউনকে জানিয়েছি, দেখা যাক, এটা আপনারাও যদি একটু আপনাদের তরফ থেকে দেখেন সেটা খুব ভালো হয়।